Hello guys, welcome to my vlog guys. For today's video guys, magluto tayo ng udong ito guys, udong guys, udong. Yan ang aking mga sangkap guys, lahat yan guys. Lagyan ko siya ng malunggay guys, malunggay. Yan malunggay. Century lang yung halo ko guys, century lang na maliit lang yan guys. Maliit lang yan, pinakamaliit siya guys. Tapos isang sibuyas, yan lang siya guys. Samahan niyo ko magluto guys. Yan lang ang sangkap ko guys, apat lang guys. Yan guys, nagpakulo na ko ng sibuyas guys. Yan guys, ilagay ko na yung sangkap ko guys. Yan guys, ilagay ko na yung ano guys, itong century mo na guys. Pakuluan ko lang siya guys, hindi ko nalinisan. Kasi may mantika yung ano yung century mamantika yan guys. Kumulo na guys, ilagay ko na yung malunggay guys. Unahin ko yung malunggay guys. Madali lang kasi yung ano guys, yung udong na ano guys. Yan guys. Isunod ko na yung udong guys. Ilagay ko na rin yung udong guys. Tansyahin ko lang guys, kakaso madami. Ito pa siya. Pinutol ko yung tatlong bisis ko guys. Tatlong bisis. Yung dalawang photo rin guys, nilagay ko. Ayan. Pwede na yun guys. Habang makulo, ayan siya guys. Ayan na guys, lumubo na yung udong guys. Lumami na siya guys. Luto na yun siya guys. Luto na. Thank you for watching guys. Kain po. Sarap-sarap. Ayan guys. Sarap yan. Ayan na guys. Thank you for watching guys. Salamat. Yan ang aking udong na may malunggay guys, na may sardinas. Thank you for watching. Kunti lang yung kanin guys, kaya noodles na yan.